Naam. Apa namanya? Beliau Al-Ghani Al-Mutawadhi. Beliau Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Ghani Al-Mutawadhi. Kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri tadi ya, man kana fi khamsatu hisal. Siapa orang yang ada salah satu salah satu dari 5 perkara ini, maka tidak akan bisa diungguli oleh ulama di zamannya. Bagaimana jika 5 ini terkumpul pada Faqih? Tapi perkataan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ini tidak ditujukan kepada Faqih Muqaddam. Tidak ditujukan kepada Sayyidina Faqih Muqaddam. Artinya para ulama mengambil dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya jika ada salah satu dari 5 ini aja, tidak bisa diungguli. Lalu bagaimana jika 5-5-nya itu ada semua? Yaitu dan semuanya itu ada di dalam Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Beliau Al-Ghani Al-Mutawadhi. Beliau Sayyidina Al-Faqih Muqaddam itu ahli tawadhu. Bahkan dikatakan beliau Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dari tawadhu beliau itu kalau makan sisa kurma yang ada di zir tadi itu, di zir tempat nyimpen kurma tadi itu, kan ada sisanya, biasanya ceket kurmanya 1 atau 2, beliau duduk di tanah diambil sisa-sisanya itu barokah daripada yang diberikan sisa yang diberikan kepada fakir miskin dimakan oleh beliau. Jadi Ghani Mutawadhi, sudah kaya tawadhu lagi. Bahkan dikatakan diriwayatkan Sayyidina Faqih Muqaddam, beliau ke pasar beli ikan sendiri. Pulang dibawa ditaruh di kumnya. Orang dulu itu sininya lebar, jadi ikannya ditaruh di sini. Paham ya? Tawadhu. Ini tawadhu daripada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Naam. Dan juga pernah daripada tawadhu Sayyidina Faqih Muqaddam ketika ditanya bahwasanya ya Faqih, man khalifah min ba'dik? Siapa yang akan mengganti engkau? Beliau menjawab bahasanya zaujati Ummu Zainab Ummul Fuqara. Yang mengganti makamku adalah istriku, yaitu Zainab Ummul Fuqara. Naam. Istri beliau namanya adalah Hababah Zainab ya. Namanya adalah Zainab binti Ahmad bin Muhammad Shahibul Mirbat, sepupu beliau. Jadi Sayyidina Faqih Muqaddam ketemu di sini. Faqih Muqaddam dan Hababah Zainab, abahnya Faqih Muqaddam namanya Ali, abahnya Hababah Zainab namanya Ahmad. Nah, dua-duanya ini adalah saudara yang keturunan daripada Sayyidina Muhammad Shahibul Mirbat yang sudah kita terangkan kemarin. Naam. Beliau juga Sayyidina Hababah Zainab ini mendapat julukan daripada Ummul Fuqara karena beliau sendiri yang menangani. Kalau bagi ke fakir miskin, beliau sangat senang sekali membagikan hartanya kepada fakir miskin. Sehingga beliau mendapat julukan Ummul Fuqara, ibunya daripada orang-orang yang fakir miskin. Sangat memperhatikan sekali. Naam. Beliau Sayyidina Faqih Muqaddam memiliki pembantu ya. Ada pembantu beliau namanya Abu Khuraisah. Abu Khuraisah. Diceritakan Abu Khuraisah ini adalah khaddamnya Sayyidina Faqih Muqaddam. Abu Khuraisah ya. Dikabarkan ketika bepergian safara ila ardil ba'idah, pergi ke daerah yang jauh. Wa makatha sampai nggak ada kabar, terputus kabar tentang pembantunya Faqih Muqaddam yang namanya Abu Khuraisah. Ketika itu ada nyampe kabar kepada Sayyidina Faqih Muqaddam, orang ramai mengatakan bahwasanya Abu Khuraisah mat. Abu Khuraisah sudah meninggal. Kemudian Sayyidina Faqih Muqaddam fa'atraqa syekh sa'ah. Menjemkan matanya dan nunduk seperti ini. Kemudian mengatakan bahasanya farafa ra'sahu wa qala Abu Khuraisah mamat. Abu Khuraisah enggak mati. Enggak, ini sudah nyebar bahasanya Abu Hurairah mati. Enggak, Abu Hurairah enggak mati. Kok bisa? Karena aku lihat di surga dia enggak ada.
Dan pembantunya nggak mungkin masuk neraka. Seperti itu. Khaddamku. Hah? Kalau di surga dia lihat nggak ada, berarti dia belum meninggal. Nah, ketika itulah nggak lama ada kabar bahwasanya Abu Khuraisah belum meninggal dunia. Itu khaddamnya daripada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Ada juga cerita tentang Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan, guru beliau. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ketika beliau mengambil Thariqah Sufiyah, ketika beliau mengambil daripada Thariqah Sufiyah dan meninggalkan daripada lebih mementingkan daripada Thariqah Sufiyah, seguru beliau Ali bin Ahmad Bamarwan, beliau ditegur oleh guru beliau. Ya Faqih, arjuk ka ibn Fawraq, aku menginginkan engkau itu alim dalam ilmu fikih seperti Ibn Fawraq, seperti itu. Dia menginginkan bahwasanya Faqih Muqaddam itu ilmu fikihnya sangat tinggi, diinginkan seperti itu. Tapi Sayyidina Faqih Muqaddam, beliau tetap semangat, menghormat daripada perkataan guru beliau, dan beliau tetap melanjalankan daripada Thariqah Sufiyah. Sehingga sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam pada waktu itu kalau bahasa sekarang gamanya dimarahilah oleh guru beliau. Sampai ketika beliau keluar daerah, ketika beliau mendengar bahwasanya guru beliau meninggal dunia, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam mengatakan bahwasanya aku tidak akan masuk ke rumahku sebelum aku bertemu dengan guruku Ali bin Ahmad Bamarwan. Nah, sehingga ketika nyampe di Tarim sudah ada beliau meninggal dan juga sudah dimakamkan. Sehingga Sayyidina Al-Faqih Muqaddam pada waktu itu beliau khalwah di menara masjid Jami'. Pada saat itu sebagian salih mengatakan bahasanya beliau bertemu dengan Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan, dan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam mengatakan bahasanya ya Syekhuna, wahai guruku Ali bin Ahmad Bamarwan, bagaimana kedudukanku di alam barzah? Beliau mengatakan bahasanya ahli barzah menunggumu sebagaimana penduduk Hadramut menunggu daripada kharif, menunggu daripada kurma, menunggu daripada rutab, kurma yang begitu baru matang. Bagaimana ahli Hadramut menunggu nikmatnya itu kurma, mereka ahli barzah menunggumu wahai Faqih Muqaddam. Seperti itu. Naam. Dan juga mujahadahnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Di antara mujahadah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, dikatakan bahwasanya termasuk daripada bidayah permulaan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam beliau dia dengan teman-temannya itu berjanji bahwasanya ayo jangan sampai kita meninggalkan sholat jamaah. Yang meninggalkan sholat jamaah dihukum. Ketika Sayyidina Faqih Muqaddam fana masya yauman fil manar al masjid fadakhala waktu sholat wa huwa naim fa'adana al muaddim wa lam yugid asy' minhum. Naam, teman-temannya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ini berjanji untuk menjaga sholat jamaah. Ketika Sayyidina Al-Faqih Muqaddam tertidur di menara masjid, pada waktu itu teman-temannya ngomong, nggak usah dibanguni. Biar Faqih Muqaddam dia telat sholat jamaah, kemudian nanti dihukum sama kita. Dihukum dengan mungkin ngisi sumur, ngisi jedingnya kamar masjid atau yang lain seperti itu. Kemudian ketika itu langsung adzan, muadzin sudah adzan, sudah mau qomat, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam masih tertidur dan terbangun. Kemudian teman-temannya nyangka bahwasanya Al-Faqih Muqaddam akan telat.
Ketika itu Sayyidina Faqihul Muqaddam mengisyaratkan dengan tangannya timba yang ada di sumur di bawah itu diginikan, naik sendiri ke atas, kemudian Sayyidina Faqihul Muqaddam wudhu, kemudian turun dan menututi daripada sholat jamaah. Nah, itu salah satu daripada mujahadah dan karamah Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam. Banyak sekali, kalau karamahnya nggak bisa diceritakan di sini. Kita buat hari ini pokoknya harus selesai tentang Sayyidina Faqihul Muqaddam supaya besok kita bisa masuk ke putra-putra beliau. Naam.